Hey friends, so today I create rainbow eye makeup look. So let's start. So first I apply toner. Now I apply moisturizer cream. Now I use brow styling soap. अब मैं ये ब्राउन शेड यूज करूंगी आईब्रोज के लिए ना. Now I apply concealer. अब ब्लेंड करूंगी इस ब्रश के साथ. ओके तो आईब्रोज डन. अब हम आई मेकअप की तरफ आएंगे. तो पहले मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी. अब मैं ये पैलेट में से येलो शेड लूंगी. ओके एट द लास्ट आई अप्लाई ग्रीन. पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि एक लाइनर एक साइड पे अच्छा लग जाता है और दूसरी साइड पे ना उतना अच्छा नहीं लग पाता, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होती. ओके ये पैलेट है कार्ले सीक्रेट की. इसमें से मैं ये रेड शेड यूज़ करूँगा. Here's the final look. I hope you like it. See you in my next